बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस दिन आपके पास रिस्क की कमी हो जाए, जिस दिन आपके पास दौलत की कमी हो जाए, जिस दिन आपको पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ जाए, तो अल्लाह पाक के 3 इसम मुबारक 3 नाम आपने पढ़ लेने हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, इस तरीके के साथ अगर आप इन 3 नामों को पढ़ लो, इंशाअल्लाह दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी, रिस्क खुद चलकर आपके घर में आएगा। जितनी भी रिस्क दौलत के हवाले से परेशानी बनी होगी, जितनी भी कमी होगी, जितनी भी ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो परवरदिगार है, उसके इसम मुबारक में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि उनका विर्द कर लेने से, उनका ज़िक्र कर लेने से जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो हमें मायूस नहीं करेगा। आसमानों और ज़मीन की सारी कुंजियाँ उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क फैला देता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जिसके लिए चाहे नाप देता है, वो हर चीज़ की खबर रखता है। ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने उसी के हैं। खुदा ही का है जो कुछ आसमान में है और ज़मीन में है, सारी की सारी मलकियत और बादशाही उसी एक अल्लाह की है। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत कमज़ोर है, हमारी किस्मत का सितारा नहीं चमक रहा, हमारा नसीब नहीं खुल रहा, ये गुर्बत हमारे पास ही क्यों है, रिज़्क दौलत की कमी हमारे साथ ही क्यों होती है। एक बात याद रखें, इंसान जब पैदा होता है तो पहले से उसकी किस्मत लिखी हुई होती है। कोई किस्मत के अमीर होते हैं तो कोई गरीब। हर जानदार अपनी ज़िंदगी का अपने दिन का आगाज़ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से शुरू करता है। आप देखेंगे कि सुबह सुबह परिंदे फजर की नमाज के वक्त आपने देखा होगा अपने घोंसलों से निकलते हैं, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए निकलते हैं, रिज़्क की तलाश के लिए निकलते हैं और शाम को वापस खूब रिज़्क हासिल करके अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की जितनी हम्द सना की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए, उतना ही इंसान को रिज़्क में इजाफ़ा मिलता है। ये बात आप चाहे अपनी ज़िंदगी में आज़मा कर देख लें कि जितनी अल्लाह पाक का दिल से शुक्र अदा करोगे, अल्लाह पाक उतना ही आप कर रिज़्क दौलत में इजाफ़ा फरमाता जाएगा। आजकल हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमने अल्लाह को भुला दिया है, हम अल्लाह को भूल चुके हैं, हम हराम के पीछे पड़ चुके हैं, हम 2 नंबर कामों के पीछे पड़ चुके हैं, हम लालची हो चुके हैं, हमारे अंदर से हिर्स ख़त्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि फटाफट दौलत हमारे हाथों में आ जाए। हम ये नहीं देखते कि ये जो पैसा हमें मिल रहा है, ये जो पैसे का रिस्क ढेर लगा हुआ है, ये हराम का है या हलाल का है, हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं कि बस आ जाए, जैसे मर्ज़ी आ जाए, दौलत हमारे पास, पैसा हमारे पास आ जाए। लेकिन याद रखें कि जो रिस्क, जो दौलत हराम का होगा, एक लुक़मा भी आपके अंदर हराम का चला गया तो आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी नस्लों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अक्सर रिस्क के लिए इंसान झूठ बोलता है और इसी तरीके से 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाता है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। जो लोग ये शिकायत करते फिरते हैं कि उनकी आमदनी बहुत कम है, उनका खर्चा ज़्यादा है, उनके रिस्क दौलत में बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस्तग़फ़ार की कसरत से तस्बीह पढ़ा करें। आज का अमल बताने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगी, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने पल्ले बांध लें। यकीन करें, कभी रिस्क दौलत की कमी आएगी ही नहीं, बल्कि रिस्क खुद चलकर खुद दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ जाएगा। इस्तग़फ़ार से रिस्क में बरकत पैदा होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ ले, यानी अल्लाह से बराबर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है।
اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے اتنا رزق کا انتظام فرما دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس، گوروں کے پاس، غیر مسلم کے پاس، کافروں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، ان کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ پاک نے رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی اس میں مسلم، غیر مسلم، بت پرست، گورے، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزق حاصل کرنے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ رزق حاصل کرنے کا جو تیسرا دروازہ ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش ہے، جو ذریعہ معاش اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو، مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے دروازہ ہے۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرمائے گا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے پہلے 3 دروازوں کو چھوڑ دیا ہے اور آخری دروازے کو لازم پکڑ لیا ہے، حالانکہ پہلے 3 دروازے نماز، استغفار اور تقویٰ یہ اتنے آسان ہیں کہ ان کو اگر بندہ لازم پکڑ لے تو مسلم، غیر مسلم، کافروں، بت پرستوں، گوروں، ان سے بھی زیادہ انسان دولت، رزق حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ معاش لازمی رکھے۔ ایسا نہیں کہ سب کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، ذریعہ معاش بنائے رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ 3 عمل کر لیں، اس کی زندگی سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، آپ کے انشاءاللہ رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ 3 اسم مبارک ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، وہ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھیں یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور ساتھ 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح کثرت سے آپ لوگ اس کا ورد کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، یقین مانیں دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کو ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔